In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing great. Students, in this video, we will translate the chapter 4, Let's Speak Our Road Safer. In our last video, we were discussing the main causes of accidents. We have discussed overspeeding and rash driving, use of mobile phones while driving. Today we are going to discuss the next causes of traffic accidents. Next one is not wearing seat belts. Seat belt ना बांधना. Wearing seat belts, सीट बेल्टों का बांधना by drivers गाड़ी चलाने वालों के लिए and passengers और मुसाफिरों के लिए in a vehicle एक गाड़ी में can save lives जिंदगियां बचा सकता है. Wearing seat belts by drivers and passengers in a vehicle can save lives. गाड़ी चलाने वालों और मुसाफिरों का गाड़ी में सीट बेल्टों को बांधना उनकी जिंदगी बचा सकता है. During an accident, एक हादसे के दौरान the seat belt can reduce, सीट बेल्ट कम कर सकती है the risk of fatal injuries. Reduce कम कर सकती है risk खतरा, fatal जानलेवा, injuries चोटों का by 50 to 60%. हादसे के दौरान सीट बेल्ट जानलेवा चोटों के खतरे को 50 से 60% तक कम कर सकती है. Not wearing the seat belts, सीट बेल्टों को ना बांधना is also punishable, एक काबिल सजा भी है under traffic laws, ट्रैफिक कवानीन में. Not wearing the seat belts is also punishable under traffic laws. सीट बेल्ट का ना मानना भी ट्रैफिक कवानीन में काबिल सजा है. We must हमें चाहिए therefore इसलिए always wear seat belts हमेशा सीट बेल्टों को बांधे before starting our journey अपना सफर शुरू करने से पहले. We must therefore always wear seat belts before starting our journey. इसलिए हमें अपना सफर शुरू करने से पहले सीट बेल्टों को हमेशा बांधना चाहिए. Next one is not wearing safety helmet. हिफाजती हेलमेट ना पहनना. Motorcyclists are highly vulnerable to fatal accidents. Vulnerable गैर महफूज, फैटल एक्सीडेंट जानलेवा हादसात में. मोटरसाइकिल चलाने वाले जानलेवा हादसात में सबसे ज्यादा गैर महफूज होते हैं. Many students, बहुत से स्टूडेंट्स यूज साइकिल्स फॉर गोइंग टू देयर इंस्टीट्यूशंस. बहुत सारे तलबा साइकिलों और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते हैं अपने इदारों में जाने के लिए. बट ऑफन लेकिन अक्सर दे डू नॉट वेयर सेफ्टी हेलमेट्स, वो अक्सर हिफाजती हेलमेट नहीं पहनते. वेयरिंग हेलमेट गिव्स प्रोटेक्शन हिफाजत अगेंस्ट के खिलाफ सवर शदीद हेड एंड फेस इंजरीज चेहरे और सर की चोटों इन केस ऑफ की सूरत में ऑफ एन एक्सीडेंट हादसे की एंड इंक्रीजेस और बढ़ाता है द चांसेस ऑफ सर्वाइवल बचाव के इम्कानात बाय 80% 80%. वेयरिंग हेलमेट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सवर हेड एंड फेस इंजरीज in case of an accident and increase the chances of survival by 80%. हेलमेट पहनना किसी हादसे की सूरत में सर और चेहरे की शदीद चोटों से महफूज रखता है और बचाव के 80% इम्कानात में इजाफा करता है. नेक्स्ट वन इज वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स. ट्रैफिक के इशारों की खिलाफ वर्जी. ट्रैफिक सिग्नल्स आर इम्पोर्टेंट टूल्स टू मैनेज द ट्रैफिक. ट्रैफिक के इशारे ट्रैफिक के निज़ाम को चलाने वाले अहम आलात हैं. इट इज़ मैंडेटरी लाजमी टू स्टॉप खड़े हो जाएं ऑन अ रेड सिग्नल सुर्ख इशारे पर. इट इज़ मैंडेटरी टू स्टॉप ऑन अ रेड सिग्नल. ये लाजमी है कि सुर्ख इशारे पर रुक जाएं. पासिंग अ रेड सिग्नल सुर्ख इशारे से गुजरना इज़ अ सीरियस वायलेशन खिलाफ वर्जी ऑफ ट्रैफिक लॉज ट्रैफिक कवानीन की. And we should never commit it. और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. Passing a red signal is a serious violation of traffic laws and we should never commit it. सुर्ख इशारे से गुजरना ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है और हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. We should also respect and obey the police officers manually managing the traffic. Manually हाथ के इशारों से managing इंतजाम करना ट्रैफिक का. हमें हाथ के इशारों से ट्रैफिक का इंतजाम करने वाले पुलिस अफसरान का एहतराम करना चाहिए और उनका हुक्म मानना चाहिए. नेक्स्ट वन इज वायलेटिंग लेन डिसिप्लिन. लेन के नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी. अ रोड इज डिवाइडेड इन लेन्स. सड़क को तकसीम किया जाता है लेन्स में थ्रू रोड मार्किंग्स सड़क के निशानात के जरिए वाइट लाइन्स. स्टूडेंट्स ये जो आपको नजर आ रही है वाइट मार्किंग्स जो नजर आ रहे हैं ये लेन्स होती हैं सड़क में. ये रोड को मैनेज करने के लिए बनाई जाती है कि हर गाड़ी जो है वो अपनी लेन में रहे. रोड इज डिवाइडेड इन लेन्स थ्रू रोड मार्किंग्स वाइट लाइन्स.
سڑک کو سفید لکیروں کے نشانات کے ذریعے لینز میں تقسیم کیا جاتا ہے. لینز آر مینڈ ٹو مینٹین ٹریفک ڈسپلن. ٹریفک کا نظم و ضبط قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. وی شوڈ کیپ ان اے پرٹیکولر لین. ہم ایک مخصوص لین میں رہنا چاہیے. اینڈ انڈیکیٹ اشارہ کرنا پراپرلی ٹھیک طریقے سے. بیفور پہلے وی چینج دیٹ لین. اپنی لین تبدیل کرنے سے. وی شوڈ کیپ ان اے پرٹیکولر لین اینڈ انڈیکیٹ پراپرلی بیفور وی چینج دیٹ لین. ہمیں ایک مخصوص لین میں رہنا چاہیے اور لین بدلنے سے پہلے ٹھیک سے اشارہ کرنا چاہیے. لین سٹریڈلنگ میں کاز سیریس ایکسیڈنٹس. سٹریڈلنگ کا مطلب ہوتا ہے دو طرفہ ہونا, یعنی اس سائڈ پہ بھی ہونا اور اس سائڈ پہ بھی. جیسے یہ لین بنی ہوئی ہے, اس کا ہاف آپ اس لین میں چلا رہے ہو, ہاف گاڑی اس لائن میں, یا پھر اچانک سے آپ لین جو ہے وہ چینج کر لیتے ہو. اسے ہم بولتے ہیں سٹریڈلنگ, یعنی پھلانگنا یا تبدیل کرنا یا دو طرفہ ہونا. لین سٹریڈلنگ میں کاز سیریس ایکسیڈنٹ اینڈ انووک فائن انڈر ٹریفک لاز. لین کو توڑنا خطرناک حادثے کا سبب بن سکتا ہے اور ٹریفک قوانین کے تحت جرمانے کا باعث بھی. ایکسٹریم انتہائی. ایکسٹریم لیفٹ لین از فار ہیوی اینڈ سلو موونگ وہیکلس. انتہائی بائیں جانے والی لین بھاری اور آہستہ چلنے والی گاڑیوں کے لیے ہوتی ہے. اینڈ ایکسٹریم رائٹ لین از فار اوورٹیکنگ. اور انتہائی دائیں جانے والی اوورٹیکنگ کے لیے ہوتی ہے. اوورٹیکنگ مطلب ہے تیز رفتاری سے اچانک سے گاڑی کو موڑ کر تیز رفتاری میں لے کے جانا. نیکسٹ ون از وائلیٹنگ ٹریفک سائنس. ٹریفک کے نشانات کی خلاف ورزی. ٹریفک سائنس آن دا روڈ سائڈ کیری امپورٹنٹ انفارمیشن فار روڈ یوزرز. روڈ سائڈ سڑک کے طرف, روڈ یوزر سڑک استعمال کرنے والوں کے لیے امپورٹنٹ انفارمیشن, اہم معلومات. ٹریفک سائنس آن دا روڈ سائڈ کیری امپورٹنٹ انفارمیشن فار روڈ یوزرز. سڑک کے طرف میں ٹریفک کے نشانات سڑک استعمال کرنے والوں کو اہم معلومات فراہم کرتے ہیں. Violating these signs can be potentially dangerous for ourselves as well as for others. ان نشانات کی خلاف ورزی ہمارے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی ممکنہ طور پر خطرناک ہو سکتی ہے. Potentially ممکنہ طور پر dangerous خطرناک. Next we have paragraph number 4. As responsible road users, ذمہ دار سڑک استعمال کرنے والوں کی حیثیت سے we should not only take steps to save our own and others' lives. ہمیں نہ صرف اپنی اور دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے, but should also observe road courtesies to help create better environment on the roads. road courtesies سڑک کے آداب help مدد کرتے ہیں create بنانے میں بہتر environment ماحول on roads سڑکوں پر. but should also observe road courtesies to help create better environment on roads. بلکہ سڑکوں کے ماحول کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کے لیے ہمیں سڑک استعمال کرنے کے آداب پر بھی عمل کرنا چاہیے. Whenever جب بھی the driver hears the siren of any emergency vehicle, ambulance, fire brigade اور police vehicle. جب بھی ڈرائیور کسی ایمرجنسی گاڑی, ایمبولینس, فائر بریگیڈ, پولیس کی گاڑی کا سائرن سنتا ہے, he should give a left signal. اسے بائیں جانب اشارہ دینا چاہیے. Giving space to the right lane. دائیں لین والی گاڑی کو جگہ دینی چاہیے. Giving space to the right lane vehicle to safely come to the left lane. دائیں جانے والی گاڑی کو جگہ دینی چاہیے کہ وہ بحفاظت بائیں لین میں آ جائے. Leaving the right lane free for emergency vehicle to speed up. ایمرجنسی والی گاڑی کو تیز رفتاری دینے کے لیے دائیں لین کو چھوڑ دینا چاہیے. The red flashing light of such vehicles means life is at stake. گاڑی میں سرخ لائٹ کا چلنا اس بات کی علامت ہے کہ ایک زندگی خطرے میں ہے. The driver must give way to them. ڈرائیور کو انہیں راستہ دینا چاہیے. So they can quickly get to the scene. موقع پر پہنچ سکیں. To help the ones in trouble. مشکل میں. تاکہ وہ تیزی سے مشکل میں موجود لوگوں کی مدد کے لیے موقع پر پہنچ سکیں. Here is paragraph number 5. Traffic discipline. ٹریفک کا نظم و ضبط ریفلیکٹ عکاسی کرتا ہے the civility of a society. ایک معاشرے کی تہذیب کو. So we should prove ourselves as a law-abiding قانون پر عمل کرنے والے and responsible اور ذمہ دار نیشن قوم. ٹریفک ڈسپلن ریفلیکٹس دا civility of a society. ٹریفک کا نظم و ضبط کسی معاشرے کی تہذیب کی عکاسی کرتا ہے. So we should prove ourselves as a
as a law-abiding and responsible nation. لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو قانون پر عمل کرنے والی اور ذمہ دار قوم کے طور پر ثابت کرنا چاہیے. Here is validating question. What should we do as a responsible road user? ہم ایک ذمہ دار سڑک استعمال کرنے والے کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے؟ The answer is in paragraph number 4. As responsible road users, we should not only take steps to save our own and other lives. ایک ذمہ دار سڑک استعمال کرنے والوں کی حیثیت سے ہمیں نہ صرف اپنی اور دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے but should also observe road courtesies to help create better environment on roads. بلکہ سڑک کے ماحول کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کے لیے ہمیں سڑک استعمال کرنے کے آداب پر عمل کرنا چاہیے. Now come to the glossary. Insecure, غیر محفوظ, not secure or safe. Congestions, ہجوم. The state of being crowded, blocked or too full of something. Offense, جرم, an illegal act. Penalize, قابل سزا, to punish somebody for breaking a law or rule. Negligence, لاپرواہی, lack of proper care and attention. Urban, شہری, relating to or living in a city. Inclement, خراب یا طوفانی. Cold, rainy and bad weather. Invoke, خبردار کرنا, to call for something. Penalties, جرمانہ, punishment for breaking a law or rule. Divert, بدل جانا یا منحرف ہو جانا, to take attention away from something. Prohibited, ممنوع, forbidden by rules or laws. Fatal, جان لیوا, causing or ending in death. Vulnerable, خطرناک, that can be hurt or harmed easily. Mandatory, لازمی, required by law or by certain rules. Violation, خلاف ورزی, contrary to a rule. Lanes, any of several sections of a wide road. یعنی بڑی جو روڈ ہوتی ہے اس کے سیکشن بنا دیے جاتے ہیں by white lines. Markings, نشانات, a pattern of marks or lines. Students, in this video we have done the translation and glossary of chapter number 4. In our next video, we will do the comprehension question of this chapter. Take care.